କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆମେ ଯୋଉ ବନ୍ଦାସ କଲେ ନା ଅତି କମରେ 200 ଲୋକ ନିହାତି ମରିଥିବେ। ମତେ ମୋ ପାଣ ଦିଅ ଭାଇ, ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଏଇ ନିଅ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆରେ ଗଣି ନିଅ। ମୋ ପାଖରେ ଗଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। এই জায়গা ছাড় চালিযা বেশি সময় রইলে আমার পাই বিপদ। বেশি সময় রইলে আমার পাই কিছু বিপদ নাই। তাছাড়া বসস্ট্যান্ড জনগহলি ভিতরে আমি কোন কিଏ চিহ্নিছি? তাছাড়া আমি এটি বমলাজ কলে বলি তার কোন কিছু প্রমাণ আছে? ଅଛି ଭାଇ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ମୋ ହାତ ଥିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବମ୍ ଥିଲା। ଭାଇ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଦୂର ଆସି ଦେଖେ ତ କଣ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା? ପୋଲିସ ଥିଲେ। କିଛି ଦୂର ଆସି ଦେଖେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା। ଝିଅ ମୁଁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଉ ମୋର ଝିଅର ଚେହେରା ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ। हेलो भाई, पिक अप द फोन भाई, फोन प्लीज भाई, फोन पिक अप द फोन भाई, पिक अप द फोन। हेलो अरे प्लान अनुसार काम सरीची सब गड़बड़ हो जाई भाई। कौन है हमर सब कार्यकलाप गोटे सीसीटीवी कैमरा रेकर्ड हो जाई भाई। तू कौन करी भाई? मुंडा किसी काम करले भाई। इमीडिएट आके मत देखा करो। ठीक है भाई। बाहर पुलिस कस्टडी को चली आम समस्ते सेमिति मत सुट कर दादी। अरे हवा दरकार सेमिति भाई मोबाइल भी भाई कौन बता जो
କରିବା ବହୁତ ସମୟ କଷ୍ଟ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ 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 ଦେଖ ଆମ ଖୁସି କଥା ଭଲ ହେବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ ଯୋଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା